bisita. Siya na yung bisita. Eat too much so that you become Yeah. like me. Talk to them. Rox. Si Chad. Ano na kayo? Mahihain masyado. Amos, te? Ay, so ganit. May iyo? Ganit. Ay, Oh, I hate iyo. Nabidyo yun. nakalimutan ko. Sila kasi hindi ba kuan. Next time yung namirahan ta. Bye. Quando? Pag Christmas? pwede mang ano. Christmas o New Year? Christmas na ka pwede sa lay. Hindi. Auto pocket. Saan Kasi kami pwede yung Christmas part-time. Kasi yung part-time yung kanyasem. Kumita na pila dyan, miraan na pila dyan. Di radyo. No. Di ba yung potato? Sige ya. Bye. Bye-bye. Bye. Nakalimutan kong ano. Yan, mga mga bago. extra. Sa kanya. Sige ya. Ah, laman lang nyo ha. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Alam ko din nakasubok na lang.